Oh, si ça, alhamdoulilah rabbil alamin. Mali be jouara, farafina halala be jouara. Munu be bamananga me halala ou jouara, munu te bamananga me halala ou jouara. Africain de halala be jouara. Koka moko, be de jouara. Alhamdoulilah rabbil alamin. Ambe bo o de la sa en contané amanga joie la dusu kasi dindo na lenu isi aka émission na ko toko ko arasi bachi arasi dijo okosha tete kulede o na lenu isi aga bi exemple be ballontan ko parce que abado ballontan Mali gaina ballontan ne be mogo kuna équipe de be mogo kuna joueur de be mogo kuna o ka bi émission be exemple bi katali ya fama ni ni maudi équipe bema ya fa ni équipe gaina ni équipe nana équipe bete voter yede ya fa joueur bete voter yede mais est-ce que maudi joueur munuma est-ce que se ka to mayo mine est-ce que se ka to lu fe Soumaïla Cissé ala ka ina la de Soumaïla ka wati Soumaïla t-shirt du munuma Soumaïla ma gagné est-ce que Soumaïla se ka ta carte t-shirt mine est-ce que Soumaïla la se koke ya fama wa e campagne do kera de d'autres campagne que avion na de do campagne que bateau na de mais fama ka fichu flifli mo ko soude arasa bo drôle arasa ni be wara kulu cela ni ye ba kasi ke ubidu arasa batch e ma ko do de femme ko e la mena ko e be ka ni tie munu foni de il amène à quoi il est ni tient au befort à te mémoire il amène ni tient bella mais et n'y n'a et la meli coffee n'a dessoudé à deke et la meli coffee n'a djikitike denya deke et la meli coffee n'a kumbasulu denya deke et la meli coffee n'a nafiki denya deke et la meli coffee n'a janfa denya deke et la meli coffee n'a fitri wale denya deke et la meli coffee n'a fitri fatara denya deke et la meli coffee n'a tete klu denya deke il m'a fana ka chef fina Imaye Umar Marco imaye ne alla di amame Umar Marco ve tien fo mo chita fo me adala kante effekebli aka tien ate tayorola aka tien ate nafanye aka tien makotala mo ba do tien do me effet de tale dala kanable ikero de ku arasibachi alhamdulillah rabbil alamin iba don mo kuma kola idala kambe magonye mkumuna iyera washikola idala i washijibe magonye muna arasibachi mogo juguti bas na msoyo ni bana na msoyo shiata ikala dele ibaka bi arasa ibado ebga kuma imetuko mna bina ibe inafo ni surugu ye mogo mi muso kamele mine ni surugu yi muso kamele mine surugu ye munga ama bema munga bashi fana tere ni surugu yi muso kamele mine ama bashi gede ika tiebe telu Adankise dade ala ne bado be ale de kumese yela la sa awa koplanga awa bagadaji ala kabe bako ala ga shini kenata fini passe la koplanga awa la se kuma ba amba awa ni akli digina mbade la ala ga shini kenada ma Arasa ngira dusuka si denyaire ali faso gaina Mali be konta na ima konta ikuni ne nunu ko defetige ikumi ni sigi ka grand dossier de la kafo arasa ngira bodo ede arasa ikera sori jato ke ni kumprempreni gu arasa ngira malo ede ikera danga deni kumprempreni arasa ngira malo ede ikera nyamoko deni kumprempreni arasa ngira malo ede faso kumbasulu deni kumprempreni arasa ita kenade Ibilama ibeiko swantere Ibilama ibeiko ni falato e den soro ya famewa falato kelenga den soro yatime fe jigintanga la mosumo kontanga werela billahi falato ka den soro jigintan falato ka den soro yatime fe jigintan ko de la mosumo kontanga werela ikele ko prepara billahi talahi neta do ini demu ga wotro ni lele dreme tanda I wiri be I wara de I wata de lele Wotroni lele dreme tanta. Ikele ko wotroni lele. Ache. Lele. Bakumba sulu de. Krotumi ide. Jama mu fleni Assimi Goïta ko arasi jije okosha tete kule den bacheli ni jama kumbi kokoi.
Asim m'en déçu flore. Asim mata CEDEAO ka wari minɛ amata nana agufuwa agafa ka wari minɛ amata Macron ta minɛ ama Poutine ta minɛ ya fama Asim sigilen be ama politicien ta minɛ Asim sigilen be ngui wa depuis Asim nana ya fama Asim ma fɔ wage ni mobili yan kenye ya fama wa Moribo e ka ni balan valana yo fama wa Sadio Camara e ka vitesse do yo fama amo fɔ ko Choguel e ka client tan kala depuis nana u ka mobili ni mu kenye kui uka mobili muke na ke janfanti dinyake na ke dona de ko boaba bla klala kata laba ko boata bla no kwa ara si jijo okosha tete kule den bachili na ke de ko Karimu nyogo na ke ma Karimu bebe dok de oda Karim na katra bolodo a poshi kono yo fama wa Ameriki ne ka impo wari ke bo fo na klala kana tuguni ko Karim ko prevute mo bolo Karim kama ok mara sa ne be ngaw horonya yedme horonya joko ni dameni kewale abebe bo dalakanila okmaw ne be nyingaw dugumunaw ni dobe mogo belawuli ka jeunesse belawuli ka chokoroba belawuli ka musokoroba belawuli ko faso be do tienka chokoroba ni musokoroba dimisanu ni bogotinu ni betuguro tigiko no tigi klala kana tuguni ko tie kelen bla no ko halalaiwa o ye horonwa o ye joko nyuma wa o ye dambetigi wa ete horonye ete dambetigi joko ni dameni kewale arasi bacha shite ela bilaha shite ela ebe na mune tien fo Mali kono eni fani bache e ka tien ne be nyinga okuma horonya mana bo eda jeli bu yere faka horonya mana bo eda funa bu yere faka horonya mana bo eda granga bu yere faka horonya mana bo eda okuma na mabo bu yere faka gisero bu yere faka parce que ite horonya do ni ma jelu nyinga ite horonya do ni funa makuma ye ite horonya do die kono ni jeli bondo makuma ye ne ba nyinga okuma Mali jelu ate harasa sigi aka nyinga horonya ladiwa jarabangana no ko ebe mne funa morubunchini jarabangana fune moribonchini jarabangana nuko ateni wula ka horonya faywa fune moribo koroba ateni wula ka horonya faywa noko burama sumano ateni wula ka horonya fonidia ate horonya do noko nebe jelu nyiningao mogo munye faso be janfa o horon dinyiwa nebo mogo munye faso be janfa na yere dalaka est-ce que sharia ba yira horonya la otigi ka kuma ni dugu be yi doni galotika iti dado dugu kuma na ni dugu be yi don janfa iti dado faso kuma na ni dugu be yi doni janfa iti dado baso kuma na ni horon denye ko ebe maloya ni horon de kebe hasame ni horon de ke wurotani fla denye bila hebi dade ite wurotani fla de arasa worote kurane kono ala ma fo mo she ko ni be furu siri kika tani woroi no ko ti arabu kunte furu ke o worote kurane kono me woro bo abe aw ne fe mande woro e aw ne ka yiri mande woro e aw ne ka barka yiri mande yiri beka boni woro le barka lo no ni yiri be aw fe mande ala woro fla feru ni gundo do de ala woro fla danyogo na ni gundo do de ala woro fla kafu nyogo na ni gundo do de o gundo donc ni furu ni halala beke halala ni nyama dia tamashe be bo woro de la woro ka dogo ne o de kama dengidi tike woro ko suku nya teke woro ko yo fama wa mariage tike woro ko aw fe parce que ala de woro ka yiri barkale en fait wuro tani fla no ma siri dem kungola ibe kumake wuro tani fla te siri den do kundola ibe jamana jo wuro tani fla te siri den do kungola ibe fasota wuro tani fla te siri den do kungola me ibe tasro de halalai yafa nafra halalaya o den do be ke nyama de me faso joli la de me ke halalai den do be ke nyama de afana bafe me baso tali la de me ke halalai don do be ke nyama de bilai tale me nyama de be jamana takakla ka halalauta obeke me nyama de ya foi fona mandugu fo nyama de kono nyama de yofa nyama de kono nyama de me parce que ni kara nyama de ni kala ka koka ko muni nyama na koka ka ye nyama de ndeni nyama de ndeni ida de kabo faso kono faso kumba suludi ida de kabo faso kono horonke ba yere faga dia ko dmena kama kila adalakan horonke ba yere faga dia ko dmena adalakan no fe ina na Facebook ka suramba ka anturiko iye munke aki fani bakama ibe dofo Sumaila la Sumaila ka wari mina ki na onto nyuwan fe ala ka barka do Sumaila ka parti la ya fama wa berte nunu ba kalama yo fama okay
Mali dugu jumɛn bɛ mati sen jɔ dugu min na Mali kɔnɔ maliyɛndenw bɛ kɛ kɔkana jumɛn na k'u ma wuli ka t'i kunbɛn saraka di e b'i da don faso ko la e da ni faso ka kan wa e ni faso ka kan wa faso kunbasulu di i t'i da de ya i tɛ kɛ hɔrɔnden ya mɔgɔ dɔ tɛ kɛ hɔrɔnden mɛ a janba dala kan na i y'o faamuya wa i t'i da de an k'an ka jamana jɔ wa arasa n'a sɔrɔla ko erreur dɔ de b'a kɛ ko mɔgɔ bɛ minɛ k'i bɔ faso kɔnɔ denya la e kan ka bɔ faso kɔnɔ denya la bilahi talahi mais ɲamɔgɔden cɛ ka y'a tɛ ko laban i y'a faamu ɲamɔgɔden a bɛ i n'a fɔ ni samiya bɛna ba san dɔ bɛ na u b'a fɔ a ma ko biribiribiri i y'a faamu a ni vitesse bɛ jigin a bɛ minɛn ta yanni i ka minɛn bila so kɔnɔ a bɛ jɔ i y'a faamu e ye samiya laban sanji den de ye samiya laban ji den e y'o de arasibaci ne arasibati ni e kɛra yiri o yiri de bɛ wele ko bonbonbogolo ni bamakɔkaw b'a fɔ ma ko bɔntɛ sɔntɛ y'a faamuya wa bonbonbogolo bamakɔkaw b'a wele ko barakɔrɔsi bonbonbogolo e ye sen tɔntɔn de y'a fɔ sen tɔntɔn e ye sen tɔntɔn de a tatɔ n'a natɔ mɔgɔ t'a dɔn k'i mun kɛ muso de b'a jugu wolo e ba y'a jugu de wolo den dɔw bɛ yen bilahi i ka bɛn o denw ka saya ma i ka bɛn a tile saba sarakati bɔ dɛgɛ ma i ka sarakati dɛgɛ min k'i kɔnɔ fɛ o ka fisa a balolen e salen ka kusa i balolen i m'a ɲɛ faso la i m'a ɲɛ baso la faso ciden ni baso ciden ni quartier ciden ni dugu ciden ni jamana ciden maliyɛn mɔgɔ miliyɔn 22 la y'a fɔ ni mɔgɔ miliyɔn hali ni mɔgɔ miliyɔn 5 tigɛra mɔgɔ min na dɔrɔn i kɛra dangaden jango mɔgɔ miliyɔn 20 ka tigɛ i la y'a fɔ ka tila ka tuguni ka miliyɔn 22 tigɛ i la Mali kuru kara bɛɛ i t'i da de ya i bɛna mun de fɔ an ɲɛna Aras Djidio Okocha a tete kule den Bacili i t'i da de an k'an ka faso jɔ wa e bɛ fɛn fɔ e bɛ fɛn dɔ faso kɔnɔ wa faso ni baso e b'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wa i y'a fɔ hɔrɔnya ani hɔrɔnkolonya e b'a dɔn wa hɔrɔnya tɛ tiɲɛ hɔrɔn si bolo ka tɛmɛ i dalakan kan hɔrɔnya ɲuman fɔlɔ dalakan don kuma de bɛ mɔgɔ don aridinɛ la kuma de bɛ mɔgɔ don jahanama na bilahi talahi kuranɛ kalankaw kumakan de don adisa kalankaw kumakan de don ayita magan kumakan de don i y'a fɔ a ye seli kumakan de don i seli minɛli n'a seli minɛbali a bɛ bɔ dalakan de la parce que i bɛ mun fɔ i tɛ turu yɔrɔ la o de don e bɛ fɛn dɔ wa e bɛ fɛn dɔ kuma na wa ni kuma tɛ mɔgɔ ɲɛ bobo député bi ya ni kuma tɛ mɔgɔ ɲɛ jama bɛ tugu quoi ni kuma tɛ mɔgɔ ɲɛ e kun dɔnnen don wa ni kuma tɛ mɔgɔ ɲɛ e ye mun de kɛ Mali kɔnɔ jeliw ɲininka i ka funɛw ɲininka marakaya tamasiyɛn la fɔlɔ i y'a fɔ marakaya bɛ tiɲɛ mɔgɔ bolo i dalakan de la marakaw ka laada fɔlɔ bɛ tiɲɛ i dalakan de la maraka hɔrɔnkolon a bɛ sɔrɔ dalakan de fɛ maraka halala a bɛ sɔrɔ dalakan de fɛ ne bala de ko ten tɔ e ye siya jumɛn ye e ni fa ni ba cɛ e bɛ se k'i kun kɔrɔta marakadenw cɛ la surtout a Bacililama iti dadia ti ferme ta grande gueule iye mun de kɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ iye mun de kɛ hɔrɔnya bɛ tiɲɛ mɔgɔ bolo ko jumɛn na Arasibaci k'a ma y'i la Arasibaci a ɲɛfɔ i kun bɛ bɔ ni jama mun bɛ bɔ k'i lajɛ a jama bɛ min foyi man jugu fo ka adamaden bilahi kumakan dɔw bɛ adamaden i salen kɔfɛ kuma minnu kan ka fɔ n'i y'a mɛn k'i to ɲɛnɛmaya la bilahi yɛrɛ faga ma i kan k'i yɛrɛ faga Asimu Goyita a bɛ balola bi na bilahi talahi n'a sara i y'a fɔ a tanutɔ kuma min kan ka fɔ a kɔfɛ o kuma duman tɛ diɲɛ na mun ma fɔ Asimu Goyita ɲɛnɛma ɲɛna bilahi wa e fana adamaden i salen kɔfɛ i y'a fɔ lagosi mun kan ka k'o lagosi tɛ diɲɛ na ko mun bɛ se ka mɔgɔdenw kunba sulu k'i bɔnsɔnw kunba sulu k'i mɔdenw kunba sulu k'o kunba sulu denya kuma ma fɔ e ɲɛnama ɲɛna foyi tɛ diɲɛ na musokɔrɔba mun b'a yira musokɔrɔba la k'i ye dangaden wolo k'e ba mun bɛ a tulo la foyi tɛ diɲɛ na mun b'a yira musokɔrɔba la i y'a fɔ k'i ye ɲamɔgɔden wolo n'o ma don e tulo la foyi tɛ diɲɛ na mun bɛ fɔ denkɛnin ɲɛna i y'a fɔ a fa i fa bɛ lagosi ni ɲɛnama i fa bɛ lagosi a ɲɛnama k'a den to balo la ni kuma o kuma ye k'e ma anw fa lagosi n'o ye e mun de mais Asimu Goyita ba a ba teriw a ba kɔrɔmusow olu tɛ o kuma tɛ diɲɛ na kuma duman min k'a bɛ fɔ yɛrɛ woloden ma k'o ma fɔ Asimu Goyita ba kulo la o kuma tɛ halala la ko mun bɛ se ka fɔ cɛkɔrɔba ɲɛna ko cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ a ka taa lahara k'o kuma dumanni k'o tanu ka duman k'o ma don sokɛli kulo la o kumakan duman tɛ diɲɛ kɔnɔ o tanuni duman tɛ k'o bɛ se ka fɔ i den ma k'i bɛ wasa i kɛtɔ ka tasuma minɛ guwa kɔnɔ ko wage ba m'o mɛn a kulo la o kumakan duman tɛ kumakan duman min k'a bɛ fɔ k'i balimamusow bɛ kɔrɔtɔ n'i ye k'i muso bɛ kɔrɔtɔ n'i ye k'i muso bɛ yanga n'i ye i balimamuso bɛ yanga n'i ye ko y'a fɔ ko Moribo Kɔnɛ m'o mɛn a kulo la ninnu minnu ye coup d'état kɛ bilahi tala a cɛ ta gouvernement kɔnɔ diɲɛ na mun ba ma kun kɔrɔta n'a ka den wolo ye o cɛ ta kɔnɔ diɲɛ na mun ba terimusow n'u m'u ba ka sɛgɛn nafa ye mais korotum terimuso tɛ diɲɛ na
Mou ma doko kurusu me danga den wolo billahi talai o dente jena batili telke te jena mou ma doko batili danga den wolo billahi talai batili dogoli te jena mou ma doko batili den bela ke kera danga din korotum terimuso te mou ma korotum nga nyamogo den wolo indo korotum terimuso te mou ma ka batra den wolo ime male dente jena mou ma korotum nga nyamogo den wolo kame rasbachi ebe na muni fo anyena ibe na muni fo anyena e kan ki dadu ko yere wolo ya ibe yere wolo korodo mogoti yere wolo mais ke be yere wolo ya korodo ibe eski be yere wolo ya do karsa kera yere wolo e bodo fanyena inafo e fa bakili nyena tugumna mbafa be ya doni mu sharia be ya doni mu faso tali be ya doni mu bilai talai ebe ka munu kele ebe ka gouvernement munu kele ne bala ko tento malen de bakele bi bolo wuli bilai talai kalela alala ka kala ka kale kirala ka kale dayora la ne ka bobo dembe kuma bo asim goita nunu fle bakili ka fanga de la parce que désobéissance civile bakili de nananai o de ibeka ge mais yafa ni kele ma bo chefari be chaya na nguntara ne kumeni nike yafa mogo bimbaga to dalangolonte na ma fa tretra ba fo kale singa nyakira yafa fleni una na fangala una do kana blabila mune kera no manye we jonga wardu isaraka di bubu na amba do kasola bubei abis na ya jaka kena na jaka to bilai ni ala nana kabe bubei labo amba yere bla kasola saraka di ita ki baka mai ki dadi anganga jamana jo ha ita propre proje muma na progradi mo be klela ha ita di anganga jamana jo ita san fedi mo wa fe be kla ka fe no la e no le ndi ita jo anga domea mbali kono kai demsenu ni kai kodona ni kai tokoroba na musokoroba bilai tala ni ya jo tawo vla tigele no e saraka dina ni e kulukoro ta bilai mo ya fa mo tani tigele no e batara dina ni e bamako ka mo ta ya fa bamako ka mo ta ani mo chegin o tigele no e tango dina ni e sika soka ta mo sika soka tani chegin o tigele no e saraka dina ni e seku ka mo tigele no e nyamoko dina ni e kulukoro ni e moptika ota moptika tawota moptika binani tigelo e saraka dina alisa ibe itesirilo no okola inafo judelila iko cheba koro muso delito saraka di ti dade anganga faso kuma fa courage mbila be muso delila lawa ha mo be fronto duni walidai ha ebina muneke ni versi do ne ba ke ko mo be jamana jo egunta soro Idrisi Konipo ya fama wa Jokerni o Idrisi Konipo egunta soro e jamana jo Idrisi Joker Konipo o bi pari ko Jokerni ni ya na tola i ba fo ligi ebe na mune fo awnina aki bakama iki dadi horonyala aki bakama ya fama wa 3W Jelimango ekubu au farale takawa e Jelimanka go ne bala ya fo ayem bam bala kifie buba fane Jelimanka go akam bam bala kifie mbamtu diko Jelimanka go akam bam bala kifie yo fa amio Jelimanka go akam bam bala kifie yo fa klima Jelimanka go akam bam bala kifie kawjimu Jelimanka go akam bam bala kifie malik kono yo fa mewa munu boleno bubu nyo Jelimango mabo malik kuru karabe bube nyo Jelimango mabo malik kuru karabe bibina yo fa mu tara kulubali anyo Jelimango te mu bulla okay au Jelimango dama frale no nyokonga équipe de Jelimango way asaraka au frale no nyokonga a Jelimango au surantere damo a Jelimango au ebola damo a Jelimango au sida banao a Jelimango au mura banao a Jelimango au cancer to nu au frale no nyokonga au koka go mo ye ni ya bla Europe awe wole ko cancer to ni ya bla Afrique awe wole ko surantere to vous nous emmerdez. Eni fani bache horonya le kan akuma atela fibe munuga arajo sula atela
Maintenant qu'on y bado chao cheni qui bebo asimu nunuka fanga kama. Quoi parce que qui est Aladdin. Chao cheni qui bebo asimu nunuka fanga kama. Quoi parce que quoi il est Jésus dini. Chao cheni bo bebo asimu nunuka fanga kama. Quoi parce que qui wolo la boli kono. Chao cheni qui bebo asimu nunuka fanga kama. Ni chao che ni ala yi deli. Qui ka bo fanga kama. Abe ka utaka conférence nui. Abe ka utaka ka journaliste wole. Auka dauma. Ni munu frala nukonga. Qui bebo fanga kama. C'est là auka dusukasi banga. On est ka sonda banga. Ya fa dusukasi plisi sonda ete kala lamne o kofe ni saraka de mfo u franyoka ni shijugu de mfo u franyoka ni kunango de mfo u franyoka ni faso jugu de mfo u franyoka kubina boko ka trama fanga in contrôle ni munu bora atokoroba na musokoroba na demsen na bugotini ni munu bora ka franyoka ni fanga contrôle ambo batar sote ni mu bora kama ambo batar sote ko fa batar sote ko ba batar sote ko moke batar sote ko luka dugula mo batar sote ni me tuka dugula ibe tebe dugumina ambo dugu batar sote imunu me dumuni fe a dugu sala ambo lu batar sote ka jusma frela batar sote ka kaba frela batar sote ka tiga frela batar sote pina kolela munu ba dugu ni nyogoche akwa dugu ambo lu batar sote ambo sia batar sote ka aka kabila amba be batar sote na ko mo sara almam du be seri aw fashukna ambo batar sote almam mu be sela bakuna ambo batar sote kaburu sina ambo batar sote amba shubeta do kaburu muna su dalebo kaburu do ambo shube batar sote meleka flam yo su nyi ambo lu batar sote ni mo mun ko ki be do ni fanga contrôle la ni ki be do ni fanga contrôle la ambi batar sote iba be pare muna ambo parba batar sote iba ni muso munu be parla ambo muso be batar sote ko lu cho batar sote ko che do lu batar sote ku don batar sote ku don teri batar sote amatu den wa classe kono aba a classe cour kono na be batar sote ambu ka maître be batar sote ka directeur ou batar sote so munu kala no ku den wa école la kuri ambo sote ou batar sote ni mu ku be do fanga contrôle la qui ferme ta grande gueule so na ambo ou batar sote ya fa ambo batar sote ka klaka sote docteur munu nu ila jinga bu ba ko na ambo docteur ke batar sote ka akli digi wolo dona ya fa après ça mol mu ya sambo batar sote mu ya wardi fama ifa barake mu ya sara wala sa ki ba kono ma ila ki ka ordonnance sa mu toroba me wardi fama ambo batar sote ifa ko me société na ambo batar sote ambo lu be batar sote mulu nana kana fini di ka dengili do ambo lu batar sote almami mu ya kalanga ambo batar sote mu ya flaka mu ya saka feri ifama ambo batar sote muru mu ya kantika muru numunga mu glambo batar sote o muru sana ni wari mu a trenel keto ya fa mo temena o dole na ambo batar sote mu ya duru fere ifama wala sa ka duru do sel saka kana ka so ambo batar kutsote buseka mu yiki ifaka saka kantika do ambo batar sote musokora ba fola mu kula ki to fo ambo batar sote do na klo la ambo klo batar sote ni mu ko kibe do sera sous contrôle qui ferme ta grande gueule sur le 3W batarsote.com ambo ko du be batar sote ali dogomso de la ka batia munu nambo lu batar sote fa yi dogomso embrasser ambo batar sote i kromso che ya fama na ya che embrasser i kromso frule a che ma na che embrasser amban i che ni kromso be batar sote ko glanga ministre comme yo glangla ambo batar sote bilai ya fama mo cité do vous ferme vos grandes gueules façon du coup déon abo date sur ambo batar sote ya fa ambo buter on va vous buter kafrité. Ok? Donc, abana peu ni mu te fait batar ka sote ni munu go kube bo fanga kama autorité kama ni te fait batar ka sote ni dogani te fait akal ni I dogani taru no fait I dogani batar sote point com bla aka sokono ambo batar sote abat les ennemis. Ok? Alhamdulillah rabbil alamin. Ko jugu te bo dugu la gansa. Ko jugu te bo dugu la gansa ne. Ok, cher do kulu kono che me kubla ya fo be shetkila e ke gora to bila ibe she nyimi masa dunungoroni kungolo te dogo najila abrema naji do sino dunungoroni yere tie sama kungolo to bi najila jango ya fa jango akungolo. Ok, yo fana dina ka woklo ninga perform comme etika nga perform saraka defon politicien fait tika nga perform ya amanga pa yuru bela parce que dina ka woklo ninga perform suno magota ka dine ala bli yo fana aga wade nunu alite kilo do ni bore fara imanga ka flu oma au saraka de nunu au te kodo amena ko yira awla maliko
Tolérance zéro. Tu y a que Bilay talambi batar sauté. Ambi batar sauté Bilay. Ne munya mogo denyai. Suraso be yiri ku yera fra benya be kolora saraka dengo ko fona te cheka galoi. Arasi bachi. Ana nyona. Na yo bade dokabo. Ni mu dalo ni mu falo ni ba koko jila ka bo suraso kama. Ni mu dalo no aba shinji flalo ka bo suraso kama. Ni mu dalo no aba koko la sin flalo ka bo. Ni mu dalo no ala kale ya fana bade tokoroba ni musokoroba tala. Ni bade ki dalo no iba barkala. Ni bura suraso kama ambi ni ba be batar fra. Jamana be ate fa ka baski. Okuma me na yere fra uya. Aw wolola okuma on nana para de lawa. On nana para la. Na yo bade dokabo. Demsenu vraiment église demsenu amba be de fou. Magasuba na ka mogo amba be de fou. Aye ni ketrom na odo ko abejo de igwa kasa. Abejo de inafo on nyebe lahara la. OK? Ambe kontana wa aye sura soufo muye bido alhamdulillah rabbil alamin. Vraiment ya fama bi manifester toxicité na ya do yorom na ye garde à vous bla ibula ye garde à vous bla aka garde à vous bla dro garde à vous bla baby tout de beba do almam photo garde à vous te bla beba do ya fama wa mon père photo almam garde à vous te bla so ma kuntiki photo garde à vous te bla mo te garde à vous bla ifaye mo ta bla ibay garde à vous oye armée di olu de be kumo kono asim kelentele oye mali armée di asim kelentele oye sergent nunu accident nunu caporal nunu sergent chef nunu gendarme nunu soldat nunu policier nunu douanier nunu osofere nunu afama olu de bikafo wa uni folie kaka merci ka bela jelen fo ka encourager ne bala côté awaka coupe do objectif folo ya fama am burana kaw am du fitini mo fa ko lu de ci Côte d'Ivoire mo te den donc approcher yiramo olu de be ci nyina ala kan nu ben odi akwa vite odi coupe yoku ako jurute mambalma odo de voilà olu ambalma de amaye iforon be ka kelem ke asimu ka suspension na bila ne mado ne ire ko ngo kuma no ngo jamana flap be kra kele Sénégalon bi ka kelem ke no ko no ya fa mandentechi Burkina be bila iba foko Burkina be ko na yelema Mali kono iba fo Mauritanie on kana yelema alhamdulillah rabbil alamin Guinée ko ni yoro kuma tola alhamdulillah rabbil alamin sanction te foi ka en tant que Côte d'Ivoire be sanction te foi te en tant que Beto be alhamdulillah en tant que Wobé be alhamdulillah en tant que Baoulon be alhamdulillah en tant que yafa en tant que Sinafo be alhamdulillah kambanika utoy yafa Guinée kono alhamdulillah en te sanction santi en tant que banika be flow be bilay ka soso te foi matin quand moi to Burkina bilay ça va marcher yafa ka bobo to Burkina ça va marcher, ka flow to Burkina ça va marcher, ka wolofo to Sénégalien billahi ça va marcher. En tant que Marakaw be Mauritanie ça va marcher. Akona joro. One love à vous tous. Alors, ame bita kun folo blano. Bi grand dossier di amana folo ere. Ame ya fama saraka dinga grand dossier me kulungala nike ki bien fara ki sigilen to ika grand dossier tetekule di inika kabakise jandinu. Yo fama il n'y a date ni moi yeye trofa be énervé visage énervé lundi rasbach et mon dinsoué de mettre bila ni mo go kabita ni mo mi abriki ka yela kola wala saka kotre ne bibulo do bobarala ni mo mi ta kabisika kana bibulo shonyela et mon din ni fanga i tesri lembe fanga en contrôle la i tesri lembe fanga dunna i tesri lo no CDAO ko la ina foko aide CDAO i tesri lo no CDAO la ni CDAO de i ka denidi ke CDAO ma ontake saraka din ah ni te kuna ngondia ka dien be tuki ko san wolovla ka dien be bayla ki ko ja dien be san wolovla kono ki dien be ka baye o te saraka dia ala te je di do de maka babulu dien kono yo fa san wolovla kono e tabe make sankele ngona ibe ka campagne ni nyina ni wakati te ita do ke danga de munke alala pour que ala ke sara iye munike alala ina na san munu ma ansigilente na anola wa ha ibe feni don goluntige di ala mo nyokoro alhamdulillah rabbil alamin one love à vous tous kana balaba